We thank you, Lord, for what these moments represents, as for what shall transpire as Alan, Jan, and Liza commit their lives to each other. Thank you, Lord, that you shall be exalted, and that every person here will not only witness your power and love at work in Alan, Jan, and Liza's lives, but each one present here will realize Jesus' love and commitment to our lives. Amen. Please be seated. Ready na good ang tanan. No? Nakita na akong malipayon. Good. Ang tanan nga karon ni Tambong nga nakita na ko sa alan nga nituloy ang luha ni sa kalipay. Das kalipay niya sa mga ginikanan, sa mga kaparintihan o ang uban wala kari tagadalakit pero malipayon sila usab nga ni Saulo ganing okasyon, no? Ako dako akong magpasalamat nga parte ko sa kaminyo ni Alan o ni Liza, no? Actually nihangyo na ko sa Alan nga magpakasal nga sila gyud gabuot og asami o unsang pitsaha. So ako gyud tagaan chance kay mularga nang takos Mindanao pero nihangyo sa Alan man di pugo kabalibad, no? Yang balakit sana sa ako ang pamilya gyud, no? Pamilya nako. And ang among posisyon is labay ra gyud mi. As municipal mayor, among posisyon labay ra. Tanang mayors busy. Sa Siaton daghan kay kung gikasal mga 100 plus ka mga kalaslo nito kay busy kuno ilang mayor. Pero ako I will find time. Okay. Kabalo ko unsa ang yan bang mangita kang asa mi magpakasal nya sa magkadindiin sila manay ako tagaan yun akong time nga naimuhang yun ako mapakasal kaslon yun ako kay part ko sa paghiusa nya malipayon ko tungod kay kini nga okasyon usa ni siya ka greatest moment between Alan and Liza and sa tanan nga nayato diri, no? So thank you Alan and Liz sa inyong pag-ari, no? So ilakbit lang ko na saysay nga as the municipal mayor sa Banggita gitagaan miggahom, no? Otoridad nga mo kasal. So kini nga kasal akong usbon valid and legal. Mo gini siya valid and legal nga kasal through documents ni siya. So sa naay dokumento nga kini siya mo'y nagpamatuod nga ang kasal ni Alan og ni Liza is valid and legal, no? Kay naay mga witness, Mr. Konsyal Bantoto, iyang asawa o si Ma'am Sintino, Mr. and Mrs. Sintino. So, kini ga pamatuod nga kani nga dokumento or ato nga gihimo valido o legal, no? So, ang pamilya pod usa ka panisya espesyal nga pinaka-importante diri sa kalibutan niya. Kanang kasal is greatest gift from God na siya. Sa paghulma sa kamalipayon, malungtaron o malampuson nga paghiusa sa kapamilya, no? So, ladies and gentlemen, friends and family of Alan, Jan, and Liza, thank you in behalf of the bride and groom and taking part of your busy lives. To grace with them the presence of very, very special day of their wedding. So, tanan, no? Nakita na ako. O ba naggamuro man yung ban? Init nagway no? So, sige, no? Pero dili nagyud ko mangutana ni Alan o ni Liza nga ilabag yung kabubuton ang ilang pag-ari. Kaya I'm sure ilag yun nga kabubuton, no? So, palihog tindog muna. Katang pasahan mo ito, man. Bukan sa ano? Pasayan muna kayo. Kaya tubang mo dito lang. Palihog lang. In marriage, the little things are the big things.
It is never too old to hold hands. It is remembering to say, I love you at least once a day. It is never going to sleep angry. It is standing together and facing the world It is speaking words of appreciation. and demonstrating gratitude in thoughtful ways. It is having the capacity to forgive and forget. It is giving each other an atmosphere in which each one can grow. It is a common search for the good and the beautiful. It is not It is not only marrying the right person, it is being the right partner. Okay, a good marriage must be created, no? Dili lang kay si Alan ra nga muhulma sa malipayon ug malampuson nga kaminyoon, kundi sila gyung duha, no? Kamo gyung duhalan ug ni Lisa, no? Kamo tambayayong sa paghulma sa malipayon ug malampuson, malungtaron nga kaminyoon, no? In marriage, the little things are the big things, no? So, ug bisan unsa ka gamay ang inyong makabot, inyong magmalampuson mo ug inyong duha, no? Bisan unsa ka gamay kana mo dako na alang ninyo nga kamo nagtambayayong nga makabot ninyo ang inyong mga pahandoy, no? It is never too old to hold hands. Kini ako gining gi-emphasize sige nga mo kasal ko kay naay mga nakita nako nga idaran na lagyo na kayo. Ako personal experience ang akong mga uyuan iyaan sa batanon pa sila kabalo ko labing kayo, no? Pero pagka nanay edad gauna na si Yoyo, si Yaya na ulahin na. Sa una bisag unsa ka gamay sa dalan, mag-alagbayanay, mag-holding hands, dikit gid kayo. Pero pag kaminyo na nanay edad, lagyo na, no? Tuwa na si gauna na si Yaya, dayon og maslide si Yaya, mingon pag si Yoyo nga mi risi kay dangag man. Pero sa gatrato pa, unsa inyong salangdan? Maog pa, no? Sa una so sa trato kabalo pugid ko nga paghinay kay maslide unya ka, no? Hinaot nga dili mabot sa punto mayon niya kalan nga mi risi kay dangag man. Pero ana at ko rin pinunduman da sa sahay nga diri kabalo ko daghan diri nga nakailan ni Pistong og ni Alipia, no? Mr. Ferrero na sila sa bisan sa ilang pangidaron 70 kapin 80 kapin nas bulangan maninda og ice kindi pero labing kayo, no? Daghan na kailaan na nila dire unang akala sila ako yung example sa mga kalaslo na ko nga bisan sa inyohang pangidaron dili ikabalabag nga dili mo mag-holding hands. Kauban sa mga anak, simba, holding hands. Kaya usa na siya sa factor nga naano mo kan ba kanang magsuod nga kana bang nai-intimacy gyud ang inyohang anag-uban, no? Dayon it is remembering to say I love you at least once a day. Murag emphasize gyud ni Liza ganina, no? Kay kabalo gyud ko nga bisag sa inyong cellphone ron kan gyud gapaka-paka gyud ang I love you, no? So sa inyong katulogon, sa inyong pagpanarbaho, moabot ayaw gyud kalimot nga I love you ma o pa naman ron sa I love you ma, I love you pa, or sa inyong mga anak or sa inyong mga in-laws o sa inyong mga agangan pa na siya kanang plus factor sa usa ka kaminyo, no? It is never going to sleep angry, okay? Sahay wala gyud perpektong Alan, wala po'y perpektong Lisa, no? Dili tanan sa dihas kaminyoon sige rang palami, siging kalipay, no? Na mabot nga higayon sa atong kinabuhi nga kapitos, kalisdanan, kapakyasan, sunaan na siya, no? So, ug naa moy mga panagdingkil ayaw gyud pasalupi og adlaw, no? Open-minded og istoryahan og unsay nakaingon. Kay diha og masalupan og adlaw, maugmaan, madugay-dugay na basig maadto na nimo sa sikih, basig maapas na ka sikihorlan, no?
So, kanin dyan ninyo. Ako yung tambag ninyo. Panagyod, kanang ayaw pasalupi o adlaw ug doon na mo'y panagbingking. Okay? So, it is having the capacity to forgive and forget. May sumpay na siya dito gyapon. Yung naratay mga natagpanabingkil, so open nga mo pasaylo sa ato ang partner. Okay? So, it is not only marrying the right person, it is being the right partner. Dili kami yun nga, mao na gini akong insakto nga tao nako, nga para nako, kundili, kini mo insakto nga partner nako sa paghulma, sa malipayon, ug malungtaron nga kaminyoon. So, si Alan, mo nini, si Alan gay akong partner, paghulma. Si Lisa na, akong partner, nga maghulma sa malipayon, ug malungtaron nga kaminyoon. Okay? So, kinsa yung basa ning kwan? Sinulat ni siya ni Apostol Pablo ngadto sa taga-Corinto. Unsa kunoy meaning ug gugma? Love is kind. Love is not envious or boastful or arrogant or rude. It does not exist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice in wrongdoing, but rejoices in the truth. It bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never ends. Okay, thank you, ma'am. Kabalog po ni ma'am, ma'am Pantutong, tigbasa gini siya og Biblia. Kay og dili ka tigbasa og Biblia, dili kami yung chapter and verse, no? So thank you, ma'am. Kabalog ko tigbasa ka og Biblia. Love is patient. Mo ni ni Apostol Pablo nga to sa taga-Corinto nga ang gugma ko no unsa ganyo? Love is patient. Ang gugma pasensyoso, no? Doon na gyud kay pagpasensya sa imong partner. Mapainubsanon na siya na ibertud sa ka gugma. Og naminyo ta ni Lisa, tibok banay ni Lisa atong giminyuan. Og naminyo bugang Alan, ma'am, tibok banay or tibok sityo dalakit ang imong minyuan. Muna ato ang tradisyon, no? Nga pakisamahan nato tanan. Natay mga in-laws or mga kanang kaisahay, kanang in-laws usahay o may makaingon sa panagbingkil sa magtiayon kay overprotected sila, no? So mo'y atong palapdan gyud, palapdan nato ang panghuna-huna bahin sa kaminyoon, no? Dili garantiya nga 2 years, 3 years, 5 years, 10 years mo gagipon nga dili mo magkakuan yun nga pagsidap tayo pohon. Pero muna akong gingon nga kung naay gugma, naay Dios sa tagsa-tagsa ka pamilya, bisan unsang pagsulay nga mapud sa tong kinabuhi, malabngan ko na nato, no? So muna akong ikuan ninyo nga put God the center of your lives. Muna akong kanjod nga tanan nga mga pamilya, wala magay perpekto nga pamilya, wala perpektong bana, wala perpektong asawa, pero naa ninyong duha espesyal alang kaninyo nga gibugos sa usa ka gugma. Okay? So love is not envious or boastful or arrogant or rude. Huh? It does not rejoice in the wrongdoing, but rejoices in the truth. Ang gugma ko no, dili malipay sa dautan, kundili malipay sa matarong. Hopes all things, mulaom sa tanang butang. Sa inyong mga pangandoy, sa kinabuhi, kabaloy kong naamoy mga paglaom, no? Galaom mo, nga ang inyong pangandoy, mahimong makabot ninyo, gumikan sa atuang panabang sa atong Ginoo. Diya sa Jeremias 29, chapter 29, verses 11 to 16, ako lamang ang nasayod sa mga laraw alang kaninyo, sa paghimo kaninyong mauswagon inay maalaot, o sa paghatag sa kaugmaon nga inyong gipangandoy. So siya giday tagiya sa tanan, no? Siya tagiya sa tanan. So ato gid natong isalig ang atong mga pangandoy diha kaniya. Ug labaw sa tanan, love never ends. Ang gugma walay katapusan. Okay?
si Gwen kita sa singsing. Before na ito mo tada sa singsing nyo, nakabalubatan na sa 5 katudlo, nanong mangyod nga dili sa ring finger na pinunta. Walay finger niya. Walay mga pagya bibinging. Nga naman yun niya, sa 5 katudlo, dili man nato ibutang. So, mas pare. Ubay-ubay, hindi ka salmo lang ni search Google, unsay ngano yung diri sa 5 katudlo. Ngano din 5 katudlo, no? Ngano yung diri nato ibutang. So, ang tumag sa Google is kinera nga tudlo, parte sa kamot, na kinira siya sa tudlo nga na ay ugap kasing. So nagitawag og love vein na siya. Huh? So let's pray. Lord Jesus, we pray for your blessings to Alan, John, and Lisa in their love for each other. May these rings be a symbol of their true faith in each other and will always remind them of their love. Amen. Walan. Si una. Ang iya. Agilan, please follow after Milan. Sige, Will. I take you, Lisa, I take you, Lisa, to be my wife, to be my wife, my life partner, my wife partner, my life partner, my life partner, and my one true love. and my one true love. I will cherish our friendship I will cherish our friendship, and love you today, and love you today, tomorrow, tomorrow, and forever. and forever. I will trust and honor you. I will trust and honor you. I will laugh with you I will love with you. and cry with you. I cried with you. I will love you faithfully I will love you faithfully through the best and the worst, through the grace and the birds, through the difficult and the easy. to the difficult and easy. Whatever may come, Whatever we come, I will always be there, I will always be there. as I have given you my hand to hold. I ask giving you my hand to hold. So I give you my life to give, and with this ring, With this ring, I take you as my wife, I take you as my wife, for as long as we both shall live. and as long as we both shall live. Alan John, I accept you, Alan John, to be my husband, to be my husband, my life partner, my life partner, and my one true love. and my one true love. I will cherish our friendship I will cherish our friendship and love you today, and love you today, tomorrow, tomorrow, and forever. and forever. I will trust you and honor you. I will trust you and honor you. I will laugh with you and cry with you. I will love with you and cry with you. I will love you faithfully I will love you faithfully through the best and the worst, through the best and the worst, through the difficult and the easy. through the difficult and easy. Whatever may come, Whatever may come, I will always be there, I will always be there, as I have given you my hand to hold. as I have given you my hand to hold. So I give you my life to keep. So I give you my life to keep. And with this ring, And with this ring, I take you as my I husband take you as my husband for as long as we both shall live. for as long as we both shall live. Let us pray. Bless their marriage, O God, as they begin their journey down the road of life together. We don't know what lies ahead of the roads, thorns, dislikes, opinions, and beliefs. Respect each other's hopes, dreams, and fears, even though they may not always understand them. Help them to learn from each other and to help each other to grow
mentally, emotionally, and spiritually. Help them to realize that no matter what happens to them, they will hold on to each other and know that things have a way of working out for the good. Help them to create for their children a peaceful, stable home of love as a foundation in which they can build their lives. But most of all, dear God, help them to keep lit the torch of love that they now share so that their loving example they may pass on the light of love to their children and their children's children forever. Amen. Okay? To make your relationship work, it will take love, and this is the core of your marriage and why you are here today. It will take trust to know that in your hands, you truly want what is best for each other. It will take dedication to stay open to one another and to learn and grow together. It will take faith to go forward together without knowing exactly what the future brings. And it will take commitment to hold through the journey you both have pledged today. Liza and Alan, by the power vested upon me as the Municipal Mayor of Samogita, I now pronounce you husband and wife. Congratulations. Og ato kining pagasilyuhan sa pinakaunang official kiss. I could see it in your eyes from the moment we first met. There was something different about you. I couldn't see myself without you. Now I know what it is. It makes me love you like I do. It's all that I've been longing for. I don't have to look for it anymore. You gave me something to